Grabe naman talaga yun. I-score ng 10 points yan. Wait, first five, finally. Game. Game. Nakuha ni Dwayne. Magkano papasahan bigay kay sino to? Mike? Sablay, nakuha number 24. Nakuha ni number 12. 12. Nag-dribble. Pinasa kay number 14, nawala yung bola. Same ball. Guess sila. 24. Nawala yung bola, nakuha number 14. Nag-fake, tumira. Sablay, nakuha ni number 24. Sablay, nakuha ni 21. Nakuha ni 14. Oh, 21, nakuha ni Thomas. Binigay kay Clay. Libre. Papasok. Grabe naman yun. Finally! Number 12. Binigay kay number 14. Binigay 21. Number 24. Dribble. Sinalaksak. Pinasa kay Ninyo. Pinasa number 14. Sinalaksak. Tira. Foul! Number 22. Sablay, parehas. 124. Binigay number 12. Foul, number 12. Thomas, first foul. 1. Ninyo, tinignan pa, kumila 3 points. Basket! Tinignan pa, 3 points by Ninyo. Thomas. Binigay, sino to? 3 points, basket, number 2. Hindi ko malala yan eh. Number 12, sinalaksak, binigay kay 21. Nakuha niya ulit. Tinira, binigay kay number 14. Okay, binigay kay Ninyo. Wait lang daw. Binigay kay number 12. 12, sinalaksak, binigay kay... Nawala yung bola. Wait, libre naman! Hinabol! Grabe naman yun! 4 points by Dwayne. Nasobrahan sa manok. Bawi. Ano? 24. Bigay kay number 12. Number 13. Ninyo, tumira 3 points. Basket by Ninyo. Thomas. Nangihingi ng bola si Dwayne. Moreno. Binigay kay number 2. Tumira ng 3 points. Sablay. Nakuha number 24. 12. Nilaksak. Binilasa kay number 14. Nakuha niya. Binigay kay Mike. Binigay kay 22. Sinalaksak. Foul! Traveling daw, sabi ni referee. Traveling. 14. Si dribble. Binigay kay number 12. Pinasa kay number 21. Follow up. Hindi niya nakuha. Nakuha number 22. Coast to coast. Sinalaksak. Iwasan. Basket by number 22. 12, nagdi-dribble. Nagsi-set ang play. Number 12.
Up, tumira 3 points. Basket by number 12. Kahit ako sa gulaw. Green, pinasa kay Mike. Mike, libre-libre. Sablay, nakuha ni number 24. Nakuha ni number 12. 12, kaya papasahan, pinasa kay number 14. Tinira, Sablay, nakuha ni Mike. Mike, binigay kay Thomas. Iwasan, binangga. Pass! Foul, number 13. Grabe naman yun, Thomas. Foul counted. Nakatog si Kago Gusto, ganun ka naman mo. Kita ka ni Bukir ka. Thomas, first row. Doon kay Bato mo. Final. 12. Ang ball. Ay, sorry. 12. Nilaksak, pinasa kay number 14. Wala, number 12. Number 12. Binigay kay Thomas, sinarangan. Sinarangan. Miscom. Number 24. 24. Sobe, bigay kay Nino. Bigay kay number 24. 24. Inasa kay 21. Nira. Basket! Moreno. Diskarte namin. Diskarte namin. Moreno, libre-libre, tumira ng 3 points. Basket! Grabe naman yun. Binakay ng mga sa bench. Binigay kay Moreno. Libre-libre ulit Moreno, binigay kay Thomas. Nice pass! Basket by Thomas. Number 12. Number 12. No. Pinasa kay number 24. 24. Crossover na istilan. Bigay 21. Sobrang taas ang pasa. Mag-1 22. 22. Pinalaksa. Binangga. Pinasa kay Mike. Kay Mike. Bigay kay Dwayne. Libre ulit. For 3. Sablay. Naka 124. Nakuha ni Nino. Binigay number 2. Number 2. Hindi na papasahan. Dinalaksak. Mira. Basket by number 22. Number 2. Ano yun? Time out. SOG. Back to the game. Baka isang goal dyan. Well, Ruano. Nag-crossover. Sinalaksak. Pinasa kay number 14. Tumira. Sablay. Nakuha ni Pedro. Moreno. Libre-libre. Pinasa kay Mike. Grabe naman yun. Wow! Michael Angelo! Nino, binababa yung bola. Bigay kay number 12. 12. Sinalaksak. Foul by number 22. Pangalawa na yan? 22? 22, pangalawa mo na yan. Kaya nga. Dwayne! Uy! Fast break na yan eh. Hindi na resulta ko eh. Baba ng IQ mo. Sablay, nakuha yung 24, tinira, sablay ulit. Nakuha ni outside. Wait, ano ang IQ ano guys?
Kaya, tatanawan mo yan sa discount yan, eh. Okay, Osober, pinasa kay Mike, libre. Grabe naman yun. 12, Ruano, behind the back. Pinasa kay 21. Masali mong pasahan. Pinasa kay Relente. Nakuha Ruano, Bicol, Pagila. Ano yan ito? Luya sa batay! Number 17, libre. Sablay. Balik bola. Peter. Binigay kay 21. Okay. Binigay kay TJ. Tumira. Sablay. Nakuha ni Velasco. Binigay kay Peter. Binigay kay Velasco. Binigay kay Vance. Basket. 24. Ano ba yung bola? Vance ko yan. Tapos na, Vance. 69. Peter. 21. Bigay PJ. Apply. Nakuha number 9. Universe. Nakuha niya ulit. Roa. Bigay kay Vance. Foul. Peter. Kabila. SOG. Vance, binigay kay Velasco. Nawala yung bola. Nakuha ni Roma, libre-libre. Tumila 3 points. Sablay. Binigay kay Anton. Sinalaksak. Binangga. Foul. Number 24. Relente. Roma, nilabas yung bola. Binigay kay Vance. Nangingi ng screen. Tinira ng 3 points. Sablay. Nakuha ni Anton. Anton ang lalang bola. Velasco tumira ng 3 points. Sablay. Nakuha ni Anton. Grabe naman yun. Binigay ulit ni Velasco. Roa. Isilanda. Binigay kay Velasco. Sablay. Nakuha niya ulit. Basket na. PJ, libre-libre, ng 3 points, Sablay. Roa. Bigay kay Velasco. Roa. Ay, Velasco. Tuloy. Anton, binigay kay Roa. Roa, nagkaroon pa pasahan, binigay kay Velasco, tumira ng 3 points. Sablay. Nakuha ni 24. Binigay kay Peter. Tumira. Sablay. Nakuha ni number 9. Basket by number 9. Binigay kay outside. Ikaw, umaangal na si Peter. Oo, nagkaroon ng papasahan. Binigay kay Vance. Binigay kay Velasco. Binigay kay anak. Basket kay anak. Oh. 2 points. Peter, binigay kay 21. Tumira 3 points. Basket by 21. Roa. Binigay kay Anton. Punta to kayo sa gilid. Anton. Binigay kay Roa. Tumira ng 3 points. Basket by Roa.
Peter. 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 So, Robert. Bigay kay number 9. Sobrang taas ng pasa. Velasco. Bigay kay Roa. 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 Binigay kay Velasco. Binigay kay Roa. Tumira ng 3 points. Basket ulit by Roa. Peter. Peter. Nilalaksak ko yung Magman. Tumira ng 3 points. Sablay. Nakuha ni Velasco. Velasco. Binagay kay. Binigay kay anak. Anak. Binigay kay Roa. Wala. Nakuha ni Vance. Binigay kay Anton. Libre-libre. Sablay. Nakuha number 9. Peter. 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 Binigay kay 21. Foul. Number... Sino? 69. Vance. Sino? 69. Vance. Time out. SOG. Peter. Bigay kay Anton. Bigay kay Vance. Libre-libre. Basket by Vance. 21. 21. Sinalaksak. Pinasa kay number 9. Tinira. Basket. Velasco. 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 Dribble. Dribble. Bigay kay Anton. Anton. Ligot. Ligot. Sinalaksak. Tinira. Basket by Anton. Peter. Peter. Nakuha ni Vance. Foul by number 24. Tatlo na yan, 24. Tatlo, 24. Sablay. Second throw. Sablay ulit. Nakuha ng 21, binigay kay Peter. Peter, binigay kay Relente. Sinalaksak. Nag-foul, number 26. Anton. Sino? 15 foul. Ako number 9, Universe. Sablay. Nakuha ni Roa. 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 Binigay kay Vance. Sablay. Nakuha ni Anton. Pinamba. Basket by Anton. Peter. Peter. Binigay kay number 21. Tinira. Nakuha ni PJ. PJ. Tinira. Sablay pa rin. Nakuha ni 21. Pinamba. Nawala yung bola. Outside. Binigay kay Vance. The fake. The fade away. Basket. Peter. Dribbling the ball. Screen ni PJ. Pinasa kay number 9. Poste. Nakuha ni PJ. Pinasa kay number 9. Tira. Foul. Number 17. 16 foul. 17. Anak. Sino ba yung pattern? 30. Sabi niya,
Left. Yo, Velasco. Parang 30. Oh, gumalaw daw, Roa. Ganun kayo. Basket. Isa pala. Second row. Sablay. Nakuha ni Velasco. Yanton. Nakuha ni Velasco ulit. Binigay kay Papa. Mira. Sablay. Nakuha ni number 9. Number 9. Naghanap pa sa akin. Binigay kay Peter. Peter, 3v1. Binigay kay number 21. Pinasa pa rin. Pinasa ng PJ sa basket by PJ. Anton, binigay kay Velasco. Binigay kay Vance. Nag-fake. Basket by Vance. Nakuha ni Peter. Peter. Ano pang pasahan? Binigay kay PJ. Libre-libre. Binigay na 3 points. Sablay. Nakuha ni number 9. Universe. Basket. Roa. Behind the back. Pinasa kay Anton. Sablay. Nakuha ni Peter. Peter. May 3 points. Sablay. O 5. Pasok ng 5. Kasi, Pasok 5. Pasok na po. Pasok na. Liban nyo. Peter. Binigay kay number 12. Pinasa kay number 14. Fake. Pinalaksak. Sablay. Nakuha ni number 9. Outside. Moreno. Binigay kay number 2. Thomas. Binigay kay Moreno, sinilaksak. Side step. Binigay kay Thomas. Outside. 12. Pinasa kay Peter, tumira 3 points. Sablay, nakuha ni number 9. Reverse, basket by number 9. Thomas, post to post. Dito, binigay kay number 2. Dwayne, binigay kay number 2. Binigay kay decide to 3 points, basket. Number 2. 12, binigay kay number 9. Sablay pa rin. Nakuha yung number 2. Binigay kay Dwayne, libre. Kinaliwa pa. Ganda na nun eh. Peter, number 22. Pinasa kay number 2. Binigay kay Aaron. Nakuha ni Nino. Outside. Reverse ako ni Nino. Binigay kay Peter. Gara pa pasahan, binigay kay number 9. Nino, binigay na 3 points. Sablay, nakuha ni number 12. Sinalaksak, nagkasabit, foul!
Basket! Foul number 22. Ilan yan? Tatlo? Tatlo? 22? 22, tatlo na yun. Basket. Thomas. Thomas. Nilaksa. Wow. By number 9. 14. Number 14. Ina mo ta. Madadapa ako. Nilabas yung bola. Binigay ni Dwayne. Dwayne and Kate. Sinalaksa. Side step. Grabe naman yun! Number 14. Behind the back. Nawala yung bola. Nawala number 2. Binigay kay 22. 22. Sinalaksa. Nawala yung bola. Nawala number 14. 14. Nawala yung bola. Binigay kay number 9. Supply ulit. Nawala number 22. Winag-walk yung bola. 22. Binigay kay number 2. 2. Binigay kay Thomas. Tumira ng 3 points. Supply. Kung Dwayne, tira mo na yan. Basket. Ate. SOG ball. Peter. Binigay kay Nino. Sa fake. Tinangga, tinindrop. Sablay. Nakuha number 2. Nakuha ni Mag-Jason. Basket. Number 12. 12. Number 12. Tingin na screen. Binigay kay number 9. Nakuha. Basket by number 2. Binigay kay number 9. Binalat! Oh, ingat kayo sa pag-uwi. Last goal. Wala yung bola. Everybody. Outside. Same ball. Binigay kay Roa. Tumira ng 3 points. Sablay. Nakuha ni Mike. Binigay kay number 2. Vance. Isinanda. Binigay kay Mike. Number 12. Number 12. 12. Sinalaktak. Layup. Sablay. Nakuha ni Roa. Binigay kay Isay. Binigay kay Vance. Fake. Sinalaktak. Basket. By Vance. 14. Sinaksak, binangga, tira, sablay pa rin. Nakuha number 9. Foul by number 57. Mike. Basket. Second throw. Diyan lang ako nag-ilan. Masigit din dito eh. Yung parang papasok. Dito? Hindi. Yung ito yung pinapasok. Yan. Maluwag sa akin yung dito. Matry lang. Okay. Foul by number 14.
Ano yan, Thomas? Back, masih bisa ano? Papasok. Ano sa? Ano sa? Sakto? Vance. Ano ko sa kanya? Vance? Ano? Vance? Wala yung bola? Nakuha ni PJ, kay number 14. Coast to coast, Pilea, basket. Roa. Roa. Roa, kumila ng 3 points. Nakuha ni number 14. Coast to coast ulit. Tablay, nakuha ni. Grabe naman yun. Velasco. Kumila ng 3 points. Tablay. Ang 13. Bigyan kay basket, bigyan pa rin. Basket. Ano ba? Number 12. Number 12. Crossover. Sinalaksak. Foul. Number 69. Vance. Nag-zero. Tumira na 3 points. Tablay. Nakuha ni ng Velasco. Binigay kay Vance. Binigay kay Roa. Binigay ulit kay Vance. Sa atin, nakuha number 12. Foul by number 57. Mike. Fourteen sinalaksak. Hindi pirasa kay number 9. Supply pa rin. Foul by number 13, Velasco. Fake. Sinalaksak binangga. Basket by number 14. Bigay ulit ni Vance. Nakuha ni PJ. Nakuha ni Vance. Nakuha ni number 14. 14, pinasa kay number 9. Pinasa kay 21. Basket by 21. Pinasa ulit. Back to the ball game. Oo, uli mo na lang dito. Peter. Pinasa ay number 12. Pinasa ay Nino. Pinasa ay number 9. Pinakuha. Nakuha ni Velasco. Pinasa ay Nino. Pinasa ay number 12. Pasabi. Foul. Number 22. Apat ka na. Apat na yun. One ballers, warning po, penalty na po kayo. One ballers ba? Ay, with ballers po. Greenhorns pala. Basket. One ballers. Alam mo sila po rin? Kababa lang. Nakuha ni number 2. Isilan na. Yung kabuhan ni Anton. Binigay ni number 2. Binigay kay Moreno. Tumira ng 3 points. Basket by 3 points. Binigay kay Nino, tumira ng 3 points. Sablay. Ako number 2. Binigay kay Moreno, libre-libre ulit. Inaniwa, basket by Moreno.
guy, Moreno. Oras umaga. Sila ko lang. Sablay. Dapat pala yung atat ba? So, nasako rin yun. Sa baka naman tayo. Sablay ulit. Twelve. Pinasakay ninyo. Pinasakay na po 24. Tumira. Sablay. Dwayne Basket. Foul. Number 17. Tapos sa ilan, pag na ba? Gago 17 din iso. Ayun o, 17 o. Dalawa kayo 17 dyan. Sabog ka ba? Ayun yung 17 o. Velasco. Ayun yung 17 o. Penalty. Dalawa pala sila. Dalawa sila. Kala ko Moreno lang. Nagre-react ka agad. Technical nito. Hindi kang tama, hindi ka rin. Sablay. Nakuha number 12 ulit. Tumira na 3 points. Sablay. Nakuha ni Nino. Binigay yung number 9. Foul. Number 17. Velasco. Ha? Velasco. Dalawa na. Sub. Ay, hindi. Second row. Substitution. Basket. Anton. Anton. Moreno. Screen Moreno. It's over. Bigay kay Anton. Anton. Ginaksak. Hinira. Apply. Nakuha ni Anton ulit. Bumaba. Bigay kay Velasco. Basket. Velasco. Peter. Binigay kay 21. Tumira na 3 points. Sablay. Nakuha ni number 9. Tinira. Basket by number 9. Sa referee game. Time out. Greenhorns. Sakto na to. Uwi na kami. Time is up na daw. Moreno. Moreno. Na. Moreno, sinalaksak. Sablay. Nakuha ni number 14. 14. Gusto ko ulit. Sinalaksak. Sinayab. Basket by number 14. Joy! 17. Velasco. Tingin Moreno. 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 Is gonna ni Mike. Moreno. Moreno. Ice down. Sinalaksak. Foul by number 24. Foul, 24.
Vance. Vance. Fade away. Sablay. Nakuha naman 14. 14. Also goes. Grabe naman. Moreno. Binigay kay Velasco. Binasa kay Mike. Wait lang daw. Binigay kay Moreno. Easy lang daw. Binigay kay Vance. Binigay kay Moreno. Binigay kay Velasco. Fake. Binigay kay Vance. Outside. Same ball. Uy! Moreno. Oh, di ko alam kung nangyayari sa'yo. Moreno. It's over. Super. Moreno. Kulit ka. 21. Bigyan kita report. Kapag ganyan. Sabi ko sa'yo eh. Kapag ganyan eh. Ayaw maniwala sa akin, baka mag-game. 20 seconds. Nino, sumi na 3 points, basket. Ito daw, titira pa.